ڈیئر پارٹیسپینٹس، پہلے ہم ورب کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈورب اینڈ اٹس ٹائپس. ایڈورب ایکچولی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایڈ پلس ورب. جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا لفظ جو ورب یعنی فعل کے معنی میں اضافہ کرے. ڈیفینیشن میں بھی ہے ایڈوربز آر ورڈز دیٹ ایڈ اور ماڈیفائی وربز، ایڈجیکٹیوز اور ادر ایڈوربز. یہ ایڈوربز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ورب یعنی فعل کے معنی کو ماڈیفائی کریں یا اس میں ایڈیشن کریں، کسی ایڈجیکٹیو کے معنی کو ماڈیفائی کریں، تبدیل کریں، چینج کریں یا اسپیسیفائی کریں، یا کسی دوسرے ایڈورب کے معنی کو ماڈیفائی کریں یا چینج کریں. یہ ہمیشہ جو ایڈورب ہوتے ہیں یہ یا ہاؤ کا جواب دیتے ہیں، یا وین کا جواب دیتے ہیں، یا ویئر کا جواب دیتے ہیں، یا ٹو واٹ ایکسٹینٹ جو ہے نا اس طرح کے ایکشنز کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی کام کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا اور کس حد تک ہوا. ان سوالوں کے یہ جواب دیتے ہیں. تو اس کی ایڈوربز کی ٹائپس اگر دیکھیں تو پہلی ایڈورب کی ٹائپ ہے ایڈوربز آف مینر. یہ ایڈوربز آف مینرز جو ہوتے ہیں یہ ہاؤ کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی عمل کیسے ہوا، کس مینر میں ہوا، کس طریقے سے ہوا. ڈسکرائب ایڈوربز آف مینر ڈسکرائب ہاؤ این ایکشن از پرفارم، کہ کوئی کام کیسے ہوا ہے یا کیسے ہوا تھا یا کیسے ہوگا. اس کی ایگزامپلز ہیں کوئکلی، سافٹلی، چیئرفلی، فاسٹ، ویل. مثلا ہم کہتے ہیں شی سینگ بیوٹیفلی، اس نے گایا ہاؤ کیسے، بیوٹیفلی. ہی رین فاسٹلی، وہ دوڑا کیسے، تیز. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ہی اسپیکس سافٹلی، وہ بولتا ہے کیسے، بڑے نرم اور ملائم لہجے میں. یا ہم کہتے ہیں کہ وہ بولا ہی اسپوک سافٹلی، ہی رین کوئکلی، وہ دوڑا کیسے، کوئکلی، تیزی کے ساتھ. تو یہ ہاؤ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یعنی کس انداز میں کوئی کام ہوا ہے، ہاؤ دا ایکشن اکرڈ، کام کیسے ہوا ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے ایڈوربز آف مینر استعمال ہوتے ہیں. دوسری کائنڈ ہے ایڈوربز آف ٹائم. ایڈوربز آف ٹائم ہمیں بتاتے ہیں دیز ایڈوربز آف ٹائم انڈیکیٹ وین این ایکشن اکرز اور اٹس ڈیوریشن، کہ کوئی کام کب ہوا، وین کے سوال کا جواب دیتے ہیں، یا کتنے ڈیوریشن میں، اس کا ٹائم کتنا تھا، کتنے وقت میں ہوا. اس کی مثالیں کون کون سی ایڈوربز آف ٹائم کی؟ ٹو ڈے، یسٹرڈے، سون، ناؤ، لیٹر، لیٹلی. مثلا اگر ہم کہیں کہ وی ول میٹ یو ٹمارو، تو ہم آپ کو ملیں گے کب، وین، وین کا جواب دے رہے ٹمارو. یا ہم کہیں کہ وی ول میٹ یسٹرڈے، سوری وی میٹ یسٹرڈے، ہم کل ملے. اب یسٹرڈے جو ہے یہ ہمیں ٹائم بتاتا ہے، ایڈورب آف ٹائم ہوگا. یا میں کہتا ہوں آئی ول سی یو ویری سون، میں آپ کو جلد ہی ملوں گا. تو سون جو ہے یہ کس سوال کو جواب، وین کب ملوں گا، ویری سون، بہت جلدی. اسی طرح تیسری ٹائپ ہے ایڈوربز آف پلیس. یہ ایسے ایڈورب ہوتے ہیں جو کسی ایکشن کی جگہ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کام کہاں پہ ہوا ہے. ورب ایکچولی کام ہوتا ہے، تو ایڈورب آف پلیس اس کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کام کہاں ہوا ہے. ویئر the action has occurred indicate where an action occurs، کہ کوئی کام کہاں ہوا یا کہاں ہوتا ہے یا کہاں ہوگا. تینوں حالتوں کو بیان کرتا ہے، پاسٹ کی بھی اور پریزنٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی. اس کی مثالیں کون کون سی ایڈوربز آف پلیس کی؟ ہیئر، دیئر، ایوری ویئر، نیئر بائی، ان سائڈ، اپ سٹیئرز وغیرہ وغیرہ. مثلا اس کی مثال یہ ایک فکر ہے، شی سیٹ، وہ بیٹھی تھی،
where कहाँ, outside, she sat outside, वो बाहर बैठी। मैं कहता हूँ I will come here, मैं यहाँ आऊँगा। तो यहाँ here जो है वो come जो verb है उसको बारे में बता रहा है कि ये काम आने का कहाँ हुआ है, यहाँ। I'll go there, मैं वहाँ जाऊँगा। तो there किस सवाल का जवाब दे रहा है, एक्शन के बारे में क्या बताता है कि कहाँ पे एक्शन हुआ है, कि मैं कहाँ पे जाऊँगा। I'll go there, मैं वहाँ जाऊँगा। इस तरह चौथी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किस सवाल का जवाब, डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। ये हमें ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ, कोई एक्शन कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ। ऑलवेज, इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं। ऑलवेज ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफन अक्सर, रेयरली कभी कभार, सम टाइम्स बाज़ औक़ात, नेवर कभी नहीं, वीकली हफ्तावार, मंथली, ये सारे क्या हैं, ये कौन से सवाल का जवाब है, हाउ ऑफन का, इसलिए इनको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मसलन शी रेयरली आर्ग्यू, वो बहुत आर्ग्यूज, वो बहुत कम दलाइल देती है। रेयरली शाज़ व नादिर, वो आर्ग्यू शाज़ व नादिर ही करती है। तो ये क्या करते हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। मैं कहता हूँ ही स्माइल्स समटाइम्स, बाज़ औक़ात वो हंसता है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी के कभी कभी वो हंसता है। या मैं कहूँ कि ही ऑफन स्माइल्स, वो अक्सर हंसता है। तो ये भी उसकी एक्शन, हंसने के एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बयान करता है। या मैं कहता हूँ कि ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है। और पांचवी फॉर्म है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किस सवाल का जवाब है, टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, it expresses the intensity, शिद्दत को बयान करता है, और लेवल ऑफ एन एक्शन, या किसी एक्शन के लेवल को बयान करता है, या एडजेक्टिव के लेवल को बयान करता है, या किसी एडवर्ब के लेवल या इंटेंसिटी को बयान करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, टू, ऑलमोस्ट, एंटायरली। मसलन मैं कहता हूँ इट इज़ क्वाइट कूल, ये काफ़ी ठंडा है। तो ये इसकी डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट कोल्ड को कितने, क्वाइट कोल्ड। मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी जीनियस। अब वेरी का लफ्ज़ जो है ये जीनियस की एक्सटेंट को बयान कर रहा है, उसकी शिद्दत को बयान कर रहा है, उसके जीनियस होने के लेवल को बयान कर रहा है। अगर मैं कहूँ एक फिक्रा, he is extremely helpful, या मैं कहूँ कि he is too happy, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो खुशी की एक्सटेंट को, उसकी शिद्दत को, उसके लेवल को, उसकी इंटेंसिटी को बयान कर रहा है। तो ये आज हमने एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स को पढ़ा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।